Yaman tayo apo, di ba na umong naman kada tayo, bintay na rin. Di mo na ka nagkararan na ito yung bigas. Bindito ka man nakabali ng Diyos, at yaman kami mo apo, iti kabarbaro man na ng Diyos, biyagin pa ay mo na kami, bago mo nama, bago masalunat, bago daw, o Diyos, na utumi man o Diyos, lakaman, nagiti, naisagana ang parabong mo, tradisyon mo, nagiti anak mo, pagyaman ka mo ako, kasagpayan, kung may kami ako sa mga anak, pakumbaba kami ako, erok mo yung binibiyag mikin ka, pakawanan na kami mo ako, kadagiti nagbasulan mi, nagkurangan mi, kadaman nagiti nagkapuyan mi, o Diyos, balikas man ako, saan ka na kayayo, sika lang ako, di makabalin, gamang pabaro, di panunod mi, di ba mi, tama ng Diyos mong dalo sa ako sa pananunan may pagtitipiyag ni. Kaya kami ka, idaya na pa ako, nagtatapa, ikisimple, nabalmana, nalagtipiyag ni. O Diyos, tutulong ako, kita magmiti presensya, kita nakabalin mo, Santo Espiritu, may so ako di agari, itipiyag ni, iti ako malugar, iti so amin na suli ko ako, kita magmi, nga sikati, ang talinaan, presensya mo ako ng panakabalin ng Espiritu Santo ako, iso ako, di mag-control ka na kami, pagsyadan mo ng yaman, itinayag tinupudol, kanyaman na, because Satan, you are powerless, you have been defeated 2,000 years ago, so you had no right, you had no place in this area, in Jesus' mighty name. We decree and declare that no weapon shall prosper against us, and no tongue shall rise up to condemn us. There is a heritage, the righteousness of God is upon us as a righteous people. Thank you, Mother God. Thank you, Lord Jesus. We bless your name. We give you glory, we give you honor, we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. So, very simple to kami sa tinayadaro sa sagbayan. Iti mo na nga Sunday di December, tutuloy kakabsat. Kaslak sa dajay mo't ay slanon di buskol di. Makita na ito. Hello, kita kakabsat tayo dita sa basabaling nga lugar. Kablaaw, manipot ti kakabsat yu diti London. Kablaaw itinagan iti Apo. May kablaaw kada kayo. Kagtultuli kakabsat, ngentay nga rod. Adalan dagiti sa una. Uray, pangababaan kakabsat, amukon patsyek nga adda ti maramidan. Iti sa uti Apo ti biyak itong galmaysa. Amen! Umagri kayo dita, nag-comment kayo to. Yes, kunahin to. Amen, kunahin to pa eh. Okay. So, umunang aldaw, umunang Domingo, 1 iti Disyembre kakabsat. Kat no, alaan tayo, aglipasan. Manulang aldawon kakabsat, 31 la aldawon, 30. Intayon iti kabarbarumanen, uno sa baliman nga tawonen. Last oti tayo iti kakabsat, kat kunak, suro na manapo no anang ata tinapintas. So, nagmayad kabsat, the power of mindset. Power of mindset manapo, panakabalin iti panagpanunot, kurana sadya, kapanunutan. So, ti panakabalin, iti kapanunutan, iti Tagalog na, yung ano, yung laman ng iniisip mo, kaisipan. Okay. So, adami ti panakabalin, kakabsat, iti kapanunutan tayo. What is mindset? When you set something in your mind. Dikit din. Kasta tika nang saong kakabsat. Mindset means a thing or a work or a plan that you've been setting in your mind. So, the Proverbs kakabsat, the Proverbs 23 verse 7, kunana jay, for as a man think it in his heart, so is he. No anati kapanpanunutan iti maysa nga tao, iso ti pagbalinan na. Iso ti maparnuay ken kuana, kas jay kumakabsat. Eat and drink, say to you, but his heart is not with you. Kita nga kabsat, dagiti kabsat ket sao, manipod kini Solomon kakabsat, nakita na nailadawan na, gaputi kinasirib na kakabsat, amoy ti tattao ngamin kakabsat, alaan tayo may kadwa, nagsya ti bagbagana kin kang saan gayam nga dayjay, managin ko nagayam. Basaan tayo, dapat yung muno nakabsat, di 6 kunana jay, di 6 kat, no basaan tayo kakabsat, di 6, ti kunana iti Ilocano, di ka makilanglang iti nakirmet a tao, wano aguman, dagiti naimas at araon nga idasar na. Adda ngamin daji eagerness mo na, daji kina, no, dirrup kunata sa dayjaan, no, may ayo ka.
Ngem kunana mga lakapay, kunana dahi tao, mga lakapay kinunana ngem agin ko kunalaeng. No anya ti kapanunutan na isu ti pudno a kinatao na. Kasta kabsat alaan tayo nga ro daytoy laeng nga teksto tayo kakabsat no anya ti kapanunutan kakabsat kasta ti pudno a kinataom. So agsubli tayo kabsat di adal tayo. Kunana ti mindset kakabsat isu daytoy mapaspasamak iti biag tayo kun iti ti destinasyon tayo uno jay anati Ilocano ti destinasyonan jay panungpalan tayo. No anati karga ta panunot mo, isu ti agbalin nga biag mo kun isunto mo ti panungpalam. Okay. So, no anya ti kan panunutom tatangal daw, isumot iti mapasamak king ka inti kabigatan. Kaya nasaon iti future mo. Okay. So, ibaga tayo nga it's very vital to think right. Nagpatag unay, iti panagpanunot, iti nalintag no kasayaatan. Okay. No matter what you are passing through, ura anya digiti mapaspasamak ti biag tayo kakabsat, saan tayo kuma nga agsumuksuko, hantay kuma nga agsansanod. Uno, ibaga tayo nga don't give up, the English kakabsat. Believe that one day, kakabsat, iti istorya, iti maysa nga tao, kat agbalinto nga napintas, agbalinto nga nabalayge. Iso nga, kabsat, intay to adalan, no ana dagiti upat nga masapul tayo ditoy. Okay. Iti ibiyag tayo kakabsat, iti mindset kakabsat, uno na di panunutom, adda kinagpaiswanan na. Saan nga bareng-bareng lang daytoy. Okay, kang kahit example, kunam, no mga katibalatong, agsakit isusuupam. Tay sumat nga da di mindset mo. No mga kakabsat, iti karni iti baka, kunada, nasakit ton, dagiti tumtumang mo, agraman ti sikat. Isu nga ro ti dadya mindset mo. Okay. No ibaga tayo kakabsat dagiti kasti kakabsat agpaypay so dimet. No ibaga nayanak kami nga marigrigat so kasti kami latan ay ruam kami ngamin ti rigat. Isu mindset mo isu agrigrigat ka. Dayta di kayat na sa kabsat no anati data panunot mo ibalbaltik ta panunot mo isu di pagbalinam ken isunto ti agbalin nga panungpalam. So, madimat ka kabsat, dimat? So, ada kanya ay data. So, that is why, kung ano ti kabsat, no kayat mo nga mga bakaw, no kanayon ka nga mangatew, iti laban iti panunot, di sa battle of mind, kaya mo mangatew na kakabsat. Okay. Kat, masapol, makilaban ka ti panagbiag. Kahit nga saun ka kabsat, dumalan mo't lang ijay, karaman na, no? Anat, dita pambanunot mo, kastang mo't ati pagbiagam. No, positive. No, negative. Di makamuka, di ba? Mga Ilocano dyan, di ba? Kuripot ko nada. Giti Ilocano, kuripot ko nada haan, naimot. Hanga pudpud no data ti kuripot ore da adobo ditang ada adobo lang ditang kadi pala mantika na ti sidaem hanga kasjay so naimmet tay lang kita nyo nagadup na ba ng Ilocano kunatay mga aiming nga Ilocano ba ng Ilocano okay agitoy pagkakabsat ti mindset nga makun ko nakakabsat kunatay tatay nga no ana ti pamati man pamatim ta kaunagam isupay magnapay no karaman na iti behavior tayo. Behavior, outlook, di ba gawa? Bago kwarta. Siyempre, mapan pati di outlook mo, pati di itsuram. Di ba ka mga rugang kwarta mo, di ba ka mga... Siyempre, kasi di alam mga, ang kwarta ko naman ko, nagkatawa kang katawa. Balik ta day jay. And your mental attitude. Kita mo karaman na pati mental attitude tayo kakabsat. Nang ko kahit umay di church ko naman kat, di mental attitude mo talaga. Anak mo may lang, ka talaga aramidom isong timbaltik jay panunot mo. Kasta lang kasimple ka kabsat. Isong dakagam tim aramidan na iti pan nakabalin iti panagpanpanunot. Okay. So, tataka kabsat ikang kay nga rod ti kot sakbay taglipas. Anya nga rod dagiti ara na siya aramidon sister. Ang pili-pili mo kakabsat, yung pupudno mo tayo ito. Kanana tayo kakabsat, what to do to upgrade your mindset? Ana teramitin tayo, tapos mo upgrade data mindset tayo, tahal lang nga, negative tayo, data, panunod tayo. Upgrade
pangatun tayo man, sige, papintasan tayo man data mindset tayo. Okay, uray nung maditag pukpukis ti manong ako, kita lalaki, no lakit ti mindset yu kat napintas, awan ti problema kabsat. Timat, uray daan-daan bado tayo, napintas mindset tayo. Wow, this is how you do. See yourself the way God sees you. Dapat kita imatangam tabagbagim, dahil tabiyag mo, nakasla ti pa nagkita ni Apo Ken ka. Ano ti pa nagkita ni Apo Ken ka? Nagkita ka kabsat, no? Ano dagiti pa nagkita ti Apo Ken ka? Nagpintas, kunana, Colossians 3:12, kunana ti kabsat, nagkita, you are chosen, holy, and dearly loved. Kasjay, pinili na ka ni Apo Diyos, nasantuan ka, nagdakkel ti ayat naking ka. You are fearfully and wonderfully made, kunana di salmo. Handa ka inaramid nga, gutay-gutay. Handa ka inaramid nga, dagiti kurang-kurang. Fearfully and wonderfully made. Unahin kakabsat. You are set apart. Kunana niya, sidig na ka ni Apo. Handa ka nga induro, no di kiti talaga nga, inarakok na ka ni Apo, ay ayatin na ka. You are worthy. Ay na, nagpatag ka man unay. Dagiti kakabsat. This will be our mindset. You are made in God's image. Kitan tayo. Datay pa'y gayam ti image. Uno imahin ni Apo Diyos. Datay ti kaladawan ni Apo Diyos. Adu kakabsat. You are God's handiwork. You are not alone. You are gifted. You are loved. You are saved. You are secure. Nagado. Kitaan tayo di Biblia kabsat. Manipo di Genesis. Ingana ti Revelation. Nagado di jet. Ibagbaga ni Apo. See yourself the way God sees you. Hamo kikitan. Hamo ibababa tayo tabagbagin. Okay, number 2, kapsat, renew your mind daily with the word of God. Anak ko na Romans 12, tun sa dajay, nakunana jay, do not be conformed in the pattern of this world, but renew our mind. Kunana di kapsat, renew, paparuan tayo kumakan kanain kapanunutan tayo, babaan ka dagiti pa nagbasbasa tayo iti sa uti Apo. No makariing tayo, kakabsat, tibigat, urag, kukuridumdum tayo, gapmatan tayo, ti Biblia tayo, agbasa tayo kakabsat. Nung minsan nag-Facebook, kasi diya kitang na the message na giti nagana mo Pilipinas. Normal lang. Kastaak. Okay, number 3. Ating kakabsat, no kinatay nga, renew your mind with the word of God. Ano pang renew tayo, the word of God. Number 3, kung na natin kakabsat, pintas, refuse to let people make you feel inferior. Hang reuse baka madamdam, reuse mo ti data panuno tayo. Refuse, hantay nga awatan kakabsat, hantay nga tangtanggapan. Ngamin, dahito inferior kakabsat, no si kakot ibababa na ka iti may nga tao kuna natuba. Basbasak ti kaya nga sa unti ti inferior, iso malang inferior complex kung kunada kabsat, mababasak tayo iti. Kasta gayam ti inferior kahit nga sa gayam kakabsat kat lesser, second class ka lang. Kunada, nakita mo, ibagbaga tayo, oh, low quality ka, low grade ka. Kunada tayo, refuse kabsat, hamo nga tanggapin tayo, ibagbaga king ka. Marigrigat ka lang, haan. Hamo, do not reuse, okay? Refuse. Ulitin ka kabsat. Ulitin ka kabsat tayo dita. No, ibagbagada nga, naalas ka, kunada, hamo at ang tanggapin nata. Gloria ni Apo ti addaking ka, makitkita dalang ata, balbaliktaden dalang, akasla ko na dito. Aging kuko na lang ay dyan, ta umapapal kanyayo, ta napintas kay ngamin, nagugwapo kayo. So, bagada pa, substandard ka. Apo, substandard din, nagbabamot to. Imbis nga high standard, ibagada ki, di nga pakasdikan, haan. Do not use that one. Refuse it. Do not reuse. Refuse it. Amen. Madaydayaw iti Apo. Then the last one, learn new skills through training and perseverance. See? Ay kita new skills tayo. Hindi tayo magluto. Hindi hantayan mo ti gitara. Learn new skills. Kasi kiniyak sa madina mo iti gitara. But then, learn. Ang ganat parbango nagigitara. Ay na, di mo na maturgo na alas 4 parbango na nagigitara. Pa lang si anak ko kung nagigitara. Kasi jay gayam kabsa, you need to have perseverance. Amoy nga namin to perseverance sa dati determinasyon mo. You will determine talagang adadaji kirid mo, di grit mo nga makasursuro kasta kakabsat. Uray dita ibaga tayo kakabsat, dita magkanta, but you need to learn new skills. No,
Suntinado ni Brother Alwino, kung kanta ka madetatuno mo, talaga pilitin na, he needs to learn. Basta lang kakabsat, learn. Because that is the way, kakabsat, nga ma-upgrade tayo, iti mindset tayo. You need to encourage one another. So lastly, the conclusion is what you believe, you will become. So, what you believe in yourself, you will become. Amen. So, think right. Kakabsat, nagdingdingag, think right. It's what you believe, you will become. God bless you. God bless everyone.